اوكي سلام كما يقنيهم لما عالت خاني introduction to cloud computing special خان focusing up AWS إذنا متسينا لنا معناته أفتح حدا في كلاسنا basic IT concepts تبهالو كمبيوتر تايو processor تايو RAM كمو networking ون قرب تناخيفنا نيرنا كما يجيرهم حدا system communicate قبر بزعبا DNS تماهيرنا say for example www.google.com كتبت كلا خاصي خمي جريت pages متسكا أمونغو دلو communication DNS resolution نوع مثل database ون basic concepts رينا نيرنا IP address انتاي رينا نيرنا so تي basic ناي ايت زبها الكونسبت دارجات تناخيفنا هنا هجينا ناب cloud computing انتايو فوكس نخا ناب AWS كوني مالتيو سازي نع نجمرينا لهم معفتي اوكي حجي قلمي بزعبا cloud computing مزرابنا traditionally قدم cloud computing سي خمي جيرنا انا applications ران نقبر نيرنا وي كانت ايتي سكمي نيروتي مانجمنت نا ايتي حجنا ابنت حدا اي كوميرس ابلكيشن من البات ديبلوي كنقبر ديدنا لنا من البات ديفلوبر قوصيركا ديو غلاديو خمز amazon.com لمسل ناتكا اونلاين نبرت تشطلو كستاي كنقبر ديدنا how do we do that كمي جيرنا نجمر say for example حدا ويب اب كريت كنقبر كلنا اب غزا نجمرو نخون maybe حدا كلتا سيرفر نمص حرت ابلكيشن نصحفو تا ابلكيشن دحر ران نقبرو مالتي غزا خوينا تيست نقبرو قدم زخونه ነገር ሲ ከምዚ ብዙሕ ኮምፒውተራት ገዚእና ገለሲ ብዙሕ ኤክስፔንስ ሳይድ ለና ንቅድሚ ቢልድ ምግባርና ወይ ከዓ ቅድሚ ቴስት ምግባርና ማለት እዩ ሕጂ ሓንሳ ላውንች ምስ ገበርናዮ ኣፕሊኬሽን ካብ ገዛ ምናልባት ሰብ ፎቶዎ ጽቡቕ ትራፊክ እንተዳ ክመጽእ ጀሚሩ ብዙሕ ሰብ ኣክሰስ ክገብሮ እንተዳ ጀሚሩ ሓንቲ ሰርቨር ኣይተኣኽለናን እያ ማለት እዩ ነቲ ትራፊክ ሃንድል ክትገብር ምክንያቱ ሪሶርስ ናታ sufficient ኣይኮን ኣይክእልኒ ማለት እዩ ስለዚ maybe ክልተ ሰለስተ ሰርቨር ንውስኸሉ ነቲ ትራፊክ ምእንቲ ሃንድል ክገብሮ እንደገና ኣፍተን ክልተ ሰለስተ ሰርቨር ከኣኒ እንደገና እቲ ኣፕሊኬሽን ክንጽዕኖ ኣለና ፕላስ maybe ሎድ ባላንሰሩን ክንገብር ህልወና ኸውን እዩ ገለገለ ኦኬ ድሓር ዝያዳ ሰብ እንዳፈተዎ ክኸይድ ከሎ ጽቡቕ ኣፕሊኬሽን ተረኣ ኮይኑ ሰብ ክዕድገልና ገለ ተጀሚሩ ኣብ ገዛ ሳይኣኽለናኒ ማለት እዩ ሓደ ዝኾነ ዳታ ሰንተር ከድልየና እዩ ማለት እዩ ወይ ኦፊስ ወይ ዳታ ሰንተር ክንካሬና ማለት እዩ after data center ሽዑ ብዙሓት ሰርቨር ነምጽነት ትራፊክ ሃንድል ክገብረልና ንኽእል 10 ድዩ 20 ድዩ ሰርቨርስ ነምጽእ ራክ ኣሎ after ራክ ጽቡቕ ጌርና ንሰርዐን ኬብል ንገብረሉ ገለ መደገለ ሕጂ ሓደ ዝኾነ ፕሮፐር ዝኾነ ሴትኣፕ ሓደ ዳታ ሰንተር ጌርና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ክንገብር ከለና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኮንሲደር ክንገብር ዘለና ሓደ ናይ ኤሌክትሪሲቲ ኮስት ብለና ሕጂ ኤሌክትሪሲቲ ከዓ ሪዳንዳንት ክኸውን ኣሎ ምሻሎ ከምዚ ሓደ ዳውን ተኮይኑ ስም ምናልባት ባክኣፕ እንተ ጀነሬተር ድዩ እንተ ካልእ ናይ ፓወር ሶርስ ድዩ ገለስ ከለና እዩ ማለት እዩ እቲ ኔትወርክ ኬብሊንግ ክንዝርጋሕ ኣለና እንደገና ሰርቨርና ከኣኒ ከይረስና ምእንቲ ዝኾነ ኩሊንግ ሲስተም ከለና እዩ HVAC ድበሃል ማለት እዩ ሂቲንግ ኤንድ ኩሊንግ ኦኬ ኤር ኮንዲሽኒንግ ሲስተም ከለና እዩ እጂ ፓወር ሪዳንዳንስ ከም ትድበልናዮ ናይ ሰርቨር ኮምፖነንትስ ውን ምናልባት ስፔር ክንሕዝ ኣለና ምክንያቱ ገለ ሰርቨራት ፓወር ሳፕላይ ተቃጺለን ወይ ራም ተተባላሹ ሲ ቀልጢፍካ ቀይር ከተብሎ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ዳውን ታይም ኣብ ዝኾነ ኣፕሊኬሽን ላውንች ዝገበርናዮ ዳውን ታይም ጽቡቕ ኣይኮነን እንተ ኣቬላብል ደይ ኮይኑ ካስተመርስ ነቲ ሳይት ቪዚት ኣይገብርዎን እዮም ይሃድሙ እዮም ስለዚ እዝታት ኣለና ካልእ እውን ናይ ባክኣፕ እውን ኣለና ምናልባት ናይ ሓዊ ሓደጋ ከጋጥም ይኽእል ወይ መሬት ምንቅጥቃጥ ዲገለ ክፈርስ ይኽእል ይኸውን ምናልባት ሰርቨርና ገለ መለ ሕጂ እቲ ዳታናስ ኣበይና ስቶር ንገብሮ ከመይ ጌርና ሪካቨር ንገብር እዚ ከኣኒ ሓደ ኮምፕሌክስ ዝኾነ ፕሮሰስ ናይ ባክኣፕ ሲስተም ኣሎ ሕጂ እዚ ብምሉኡ ነገራት ኮንሲደር ክንገብሮ ኣለና ወይ ከኣኒ ባዕልና ሃንድል ንገብሮ ነገር እዩ ኦራይት ሴኩሪቲ እውን ኣሎ ምናልባት ሓደ ሴኩሪቲ ጋርድ ክንቆፅር ኣለና ምክንያቱ ሴኩሪቲ is one of the most important aspects in IT ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ኣብቲ ዳታ ሰንተር ተኣትዩ ሲ ኦልሬዲ ኮምፕሮማይዝድ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ኢንፎርሜሽን ንኣብነት ኢኮመርስ ዌብሳይት ተኮይኑ ፔመንት ኢንፎርሜሽን ናይ ሰባት ኣሎ ኣድረስ ኣሎ ብዙሕ ነገራት ብሲኪዩር ልክትሓዝ ዘለዎ ነገራት ስለ ዘሎ እዙን ኣጸቢቕና ክንጥንቀቐሉ ዘለና ነገር እዩ ስለዚ ካብዚ እንታይ ንርኢ ብዙሕ ስራሕ ኣለና ወይ ከኣኒ እንተ ብኮስት ድዩ እንተ ብወፃኢታት ድዩ እንተ ብስራሕ ድዩ እንተ ሰብ ቆፂርና ድዩ ገለሲ እቲ ታስክስ ናትናሰ ዓብዪ ይኸውን ማለት እዩ ከምዚ ንክንገብር ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ኦኬ ሕጂ ምናልባት ብዙሓት ሰርቨር ጌርና ሓደ ዝኾነ ራክ ኣምፂና ናይ ሰርቨርስ ምናልባት ከምዚ ዓይነት ሴትኣፕ ጌርና ሓደ ዳታ ሰንተር ተኻሪና
ፌርልስ ኣብ ፅቡቅ ኮንዲሽን ኣለና ንበል ሰብ ፈትይዎ እቲ ኣፕሊኬሽን ናትና ቪዚት ትገብረሎ ገለገለ so we are here okay now the question is ንኣብነት እዛ ድበልናያ ዳታ ሰንተርስ say for example ኣብዚ ከባቢ ኖርዝ ቨርጂኒያ ገፅናስ ኣብዚ ኢና ተኻሪና ዳታ ሰንተር ገለስ ዲፕሎይ ጌርና ያለና እቲ ኣፕሊኬሽን ናትና ኢልና ንሕሰብ okay ድሓርቲ ትራፊክ ኣናላይዝ ክንገብሮ ከለና ካብ ከባቢ ኣውስትራልያስ ብዙሓት ካስተመርስ ንረክብ ከም ዘለና ንርኢ እቲ ትራፊክና መብዛሕትኡ ዝመፅ ዘሎስ ካብ ኣውስትራልያ ሜቢ ሓደ ሓድሽ ፕሮዳክት ላይን ዘርጊሕና ንኸውን ንኣውስትራልያውያን ደስ ድብሎም ወይ ፎር ሳም ሪዝን okay ሕጂ እዚኦም ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዉ ዩዘርስ ግን ፅቡቅ ኤክስፒሪየንስ የብሎምን ኣብቲ ናትና ኣፕሊኬሽን ምክንያቱ ላተንሲ ኣሎ okay ላተንሲ ንምንታይ እቲ ላተንሲ ዝመፅእ ዘሎ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ኣፕሊኬሽንና ክኸፍታ ከሎ እቲ ትራፊክ all the way to ኖርዝ ቨርጂኒያ ከይዱ እቲ ሪስፖንስ ከዓ ካብ ኖርዝ ቨርጂኒያ ከዓ all the way ንዕኦም እዩ ዝመፅኦም ዘሎ ሕጂ ኣብ መንጎ ብዙሕ ሮተርስ ኣለዋ መዓት ሆፕስ ኣሎ እቲ ትራፊክ ዝሓልፈሉ ማለት እዩ እቲ ኢንተርኔት ሕጂ ስሎ ክኸውን ይኽእል ገለ ብዙሕ ሌተንሲ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ዲፐንደንስስ ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ፓብሊክ ኢንተርኔት ኦኬ ሕጂ እዚ ሓደ ኢሹ ኣለና ስለዚ ነዚ ኦቨርካም ንክንገብሮታ ክንገብር ኣለና if they are in Australia እቶም ካስተመርስ ናትና ፅቡቅ ኤክስፒሪየንስ ምእንቲ ክረኽቡ the same data center ኣብ ኣውስትራልያ እውን ክንገብር ኣለና ማለት እዩ okay how about ፅባሕ ንጎ ካብ ከባቢ ኢንድያ እንተደኣ ብዙሓት ካስተመርስ እንተደኣ ረኺብና ኸ well ትራፊክ ከዓ እንደገና ብብዙሕ ራውተር ሓሊፉ ብብዙሕ ሆፕስ ሓሊፉ ናብዚ ክመፅእ እንደገና ሪተርን ትራፊክ ከዓ maybe the same route ክኸውን ይኽእል ብዲፍረንት route ክኸውን ይኽእል ናብ ከኦም ክኸይድ እዩ so still there is a big latency and not a good experience ነዞም ናይ ኢንዲያን ዩዘርስ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኦቨርካም ንክንገብሮ the same data center ከዓ ኣብዚ ክንገብር ኣለና ሕጂ as you can imagine እቲ ኮስት ዘለና ኣብዚ 20 ሰርቨር ተላጊርና ነርና ኣብዚ another 10 or 20 servers ክንውስኽ ተኺድና ኣብዚ ከዓ ከምኡ another 20 or 10 servers ክንውስኽ ተኺድና ብሙሉእ እቲ ኮስት ናትና ኣዝዩ ዓብ ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ እቲ ኦፐሬሽናል ኦቨርሄድ እውን ኣለና ስለዚ for each one of the sites ብዛዕባ ኤሌክትሪሲቲ ክንሓስብ ኣለና ብዛዕባ ኔትወርክ ኬብሊንግ ኩሊንግ ሲስተም ኢንስቶል ክንገብር ኣለና ፓወር ሪዳንዳንሲ server components backup and security a lot of work to do ካብ ኩሉ ከዓኒ it is very expensive it can be very expensive upfront cost ኣለና ኣቐዲምና ክንከፍሎ ኣለና ካልእ እውን ኣሎ ኮምፕላያንስ ናይ ዓድታት ኣሎ agreement ክንገብር ኣለና ምስቲ ኣግሪ ክንገብር ወይ ከዓ ኮምፕላይ ክንገብር ኣለና ምስቲ ናይ ተዓዲ ሕጊ ላይሰንስ ከነውፅእ ኣለና ገለገለ ብዙሕ ፕሮሰስ እዩ so this is traditional IT deployment ማለት እዩ ሕጂ ንምንታይ ና ዝንዛረብ ዘለና እቲ ክላውድ ንምንታይ ክጠቕመና ክእል ምእንቲ ኣፀቢቑ ክርዳእና ማለት እዩ okay ሕጂ እቲ ዳውንሳይድ ናይ ትራዲሽናል IT ዲፕሎይመንት ዝበልና ከምቲ ዝጠቐሶ ፀናሕና ሃይ ኢኒሻል ኤን ኦንጎይንግ ኮስት ኣለና ምክንያቱ ብዙሕ ገንዘብ ኢኻ ኣቐዲምካ ክትከፍል ንኣብነት 80 ሰርቨርስ ተኮይኑስ ኣቐዲምካ ፐርቼዝ ክትገብሮ ኣለካ 80 ሰርቨርስ okay long procurement and set up time ግዜ ወስድ እቲ set up እንደገና ስኬል ክትገብር ከኣኒ ሊሚትድ እዩ flexibilities ብዙሕ የብልካን ምክንያቱ እቲ ፕሮሰስ ከምቲ ዝበልናዮ ስለ ዝኾነ security and compliance እዙን ተዛሪብናሉ ነርና and long intensive labor intensive management እውን ኣለና ማለት እዩ ብዙሕ ናይ ሌበር ንሰርሖ ስራሕ ኣለና ምክንያቱ እቲ ኬብሊንግ ኣሎ ኩሊንግ ሲስተም ኣሎ ፓወር ኣሎ ገለገለ ብዙሕ ነገራት ካልሃነ ዲዛስተር ሪካቨሪ ሱም ብዛዕባኡ ክንሓስብ ኣለና ምናልባት ዝኾነ ኣክሲደንት ተጋጢሙ ዝኾነ ናቹራል ዲዛስተር ተጋጢሙስ ዳታናስ ከመይ ጌርና ኢና ባክኣፕ ንገብሮ ከመይ ጌርና ካ ሪስቶር ንገብር ዝኾነ ዲዛስተር ክመፅእ ከሎ እዚ እውን ክንሓስብሉ ኣለና ፎር ኢች ሳይት ማለት እዩ ስፔስ ሪኳየርመንት ኣሎ ሶ ኦል ኢን ኦል ብዙሕ ዳውን ታይም ወይ ብዙሕ significant ብሌበር ይኹን ብኮስት ይኹን ብገለኹን ዋላ ፍሌክሲቢሊቲ ሊሚትድ ፍሌክሲቢሊቲ እዚ ትራዲሽናል ዝበሃል ናይ IT ዲፕሎይመንት ከምዚ ድራግ ድገብረና ንድሕሪት እዩ ማለት እዩ so this is where cloud computing comes into play cloud computing ከ ነዚ ኩሉ ፕሮሰስ ከመይ ገይሩ የቃልለልና ድብል እዩ to next ማለት እዩ okay ስለዚ መጀመርያ ዲፋይን ንግበሮ cloud computing okay especially in AWS what is cloud computing on-demand delivery of IT resources such as servers, storage, database, networking, software over the internet using pay-as-you-go pricing. ሕጂተን keywords ናትና እንታይ ኢና ብዘለዋ on-demand እዩ on-demand ማለት ኣብ ዝደለኻዮ ራን ትገብሮ ኣብ ዘይደለኻዮ ከዓኒ ድሊት ትገብሮ ማለት እዩ
okay ايتهم IT resources كنتايم كم بعد server كون خل storage database networking بوزح resources ويك أن IT resources هلنا you over the internet okay this is another keyword as long as you have the internet you can have any kind of IT resource مالت using pay as you go model pay as you go pricing model then this is another keyword so on demand through the internet and using pay as you go model ስለዚ server ተላለሊኻ ሲ ንኣብነት ሓንቲ server ተላ $2,000 ኮይኑ ዋጋኣ you don't have to pay $2,000 upfront pay as you go እዩ ስለዚ በዚ by the minute ድዩ by the hour ድዩ cents እንዳኸፈልካ serverካ provision ትገብር ማለት እዩ እንተራ ደት ለካ ኮይና ታ serverካ you simply terminate it and you stop paying for it ማለት እዩ all right so that is the definition of cloud computing okay so in AWS cloud you can provision servers in minutes yeah ኣብ ክንዲ ዕዳጋ ኸድካ quotation ኣዋዳዲርካ ገለመለ ገለ ካብ ምግዛእ as long as you have the internet after the AWS interface ኬድካ server provision ክትገብራ ትኽእል ኢኻ and it takes you just a minute or less than a minute to provision a server እንጂ ታ server provision ንገብራዊ ከዓ ንታ ንሕዛ ኣብ cloud computing እንታይ it's a virtual server remember this one ዝኾነ ኣብ cloud computing provision ንገብሮ resource database ይኹን storage ይኹን server ይኹን it's virtual it's not physical ስለዚ ንዓኻስ ብፓኬጅ ተዓሽጉ ገለ ዝመፀካ ዝኾነ physical resource የለን it's all virtual resource something that we cannot see I mean we cannot touch or feel or something like that okay you pay only for the resource while in use by the second or minute and terminate when you finish to stop charges immediately okay ስለዚ ማዓሲኻ charge ትኸውን ከም ትድበልናዮ by the minute by the hour few cents እንዳኸፈልካ ክሳብ as long as the server is running ማለት እዩ on ኮይና ክሳዕ ዘላ እንተዳ off ጌርካ ወይ ከዓ እንተዳ terminate ጌርካ ኢኻ the payment ይጠፍእ ማለት እዩ you don't have to pay for it anymore okay cloud service providers own and operate large data centers to provide customers with access to computing resources over the internet ስለዚ እቲ ዳታ ሰንተር እቲ ኩሊንግ ድዩ እቲ ኬብሊንግ ድዩ እቲ ንባዕሉ እቲ ፊዚካል ሰርቨር ምግዛእ ገለመለ መን እዩ ኦፐሬት ዝገብሮ እቶም ክላውድ ፕሮቫይደርስ ክላውድ ሰርቪስ ፕሮቫይደርስ እዚኦም ከዓኒ በዓል ጉግል ክኸውን ይኽእል AWS ክኸውን ይኽእል ኣዡር ክኸውን ይኽእል or something like that okay ስለዚ እቲ ፊዚካል ዝበሃል ሰርቨርስ እቲ ፊዚካል ኮምፖነንት is owned and run by these providers ንሕና ግን ኣብቲ ናቶም ዳታ ሰንተር ኣብቲ ፊዚካል ዳታ ሰንተር ኣብኡ through the internet ተጠቒምና virtual IT resources provision ንገብር ማለት እዩ ሕጂ ኣዝዩ ዓበይቲ ዳታ ሰንተርስ እዩ ደሎም በዓል AWS ሕጂ ንኣብነት ሓደ ዳታ ሰንተርስ ካብ 50 ክሳብ 80 ሽሕ servers ይሕዝ ማለት እዩ ስለዚ is huge ዓለም ሙሉእ እዩ ዝጥቀመሉ ስለዚ ንዓለም ሙሉእ accommodate ገብር ትኮይኑ ከዓ ሓንቲ single data center between 50,000 to 80,000 servers ይሕዝ እዚ ከማን ቀደም እዩ maybe ወሲኹ ክኸውን ይኽእል እቲ capacity okay ስለዚ users ኣለው ስኻ ሕጂ ኣብዚ cloud virtual servers provision ጌርካ ኣለኻ ኣብ ክንዲ physical servers and users ናትካ ከዓኒ ብኢንተርኔት ተጠቒሞም they just access your application ማለት እታ ዌብ ኣፕ ናትካ ሕጂ ኣብ ክንዲ ኣብ on premise ኣብ cloud ጽዒንካ ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ምንታይ ኢንስቶል ጌርና ኣለና ኣብ virtual server excuse me okay data centers owned and operated by cloud service providers ሕጂ እንታይ ብዙሕ ሰብ ዘጋግዮ cloud እንታይ እዩ what is cloud እንጂ cloud ክበሃል ከሎ ሲ application ኣብ cloud ጌር ኣሎ ወይ ከዓ ን cloud move ጌርና ገለ ዝብል ኣዘራርባ ኣሎ እንዲ ሕጂ እቲ cloud ዝበሃል google ክኸውን ይኽእል google cloud ክኸውን ይኽእል AWS ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ azure ክኸውን ይኽእል ሕጂ data centers ኣለዉ እዚ ከምቲ ዝረኣናዮ physical servers ገለ መለ ኣሎ ሕጂ ስእሊ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ሕጂ data center ናይ AWS I think ኣብ ፊላደልፊያ ገለ ከይኮን ክሳዕ ክንዲዚ እዩ ዝኸውን ምዕባዩ even እዚ ስእሊ እውን ኣይመልኦን ደሎ okay ኣብ ውሽጢ ተኣቲና ከዓኒ እቲ ዳታ ሰንተር ናይ AWS ከም ዝመስል cooling system cabling ነለዋ ከዓ መዓት ኣሽሓት ሰርቨራት ከኣለዋ ሕጂ ንሕና ኣብዚአን ሰርቨር ሲና virtual
servers بزع virtualization كنرينا ግን virtual servers provision نقبر مالتي okay هذه key characteristics انتي ناي cloud computing حدا it's on demand you self service as long as na AWS account خسعزو صناسي server ተዳደሊናሲ ከምዝኒ AWS email ጌርና ፍቂድና መልሶም ገለ ይኮነን ከይድና just simply server provision ንገብር ማለት is on demand and self service broad network access አለው as long as you have internet you can have your server or you can access it from anywhere ማለት resource pooling ማለት multi tenant you ኣብ ዓለም ደለው ሰባት ሲ كتقو كلهم platforms ክጥቀሙሉ ዝኽእሉ ማለት እዩ multi tenant model simply okay and rapid elasticity ሕጅታይ ይሕግዘና elastic ንኾን ማለት እዩ ሕጅ ስኬል ክንገብር ተደላ ሓንቲ ሚኒት ገለ ስለ ትወስደልና server provision ክንገብር ቀልጢፍና ስኬል ክንገብር ንኽእልና ንኣብነት ሓንቲ server ገለ ትላትና ሓንቲ virtual or ክልተ virtual servers ተላለዋና ተራ ብዙሕ ትራፊክ ዲማንድ መጻሉ ናብዚአን server ንውስኸለን why not ሰለስተ server ንውስኽ because it takes us only minutes ስለዚ እዚ እቲ scalability ዝበሃል okay elastic ዝበሃል ካብ AWS elastic ማለት ቀልጢፉ ከምዚ ጭበጥን ክዝርጋሕ እንድኽእል easily ወይ ከዓ ንቐሊሉ ማለት እዩ and it's a measured service pay as you go model ኣቐዲምካ ትኸፍሎ upfront cost የለን okay እዚአን እንተን characteristics ሕጂ benefits as we explained earlier then حجي important you probably something that shows up in the exam a lot trade your capital expense to operational expense capex to opex okay حجي خمت زبلنا ኣብ ክንደ ኣብ 80 server ደሊና እንተራ ቀዲምና ብዙሕ ገንዘብ ንኸፍል 200 $300 ገለ ካብ ምኽፋል for each server by the minute ብሳናቲም እንዳኸፈልና by the hour እቲ ካልእ ዝተረፈ ካፒታልና ግን ንኻልእ መውዓላስ ከነውዕሎ ንኽእል ነቲ ካምፓኒና ክጠቕሞ ድኽእል ማለት እዩ okay lower total cost of ownership ወይ ከዓ TOC እዚ ከዓ the same principle እዩ ምክንያቱ እቲ ሃርድዌር ክትገብር ሜንቴናንስ ፓወር ኩሊንግ ገለ መለኽ ገለ ትኩሉ ትራኒንግ ኮስት ሬንት ናይ ገዛ ትካርዮ ገለ ገለ ስዑጅ ቶታል ኮስት ኦፍ ኦነርሺፕ ይትበሃል ስለዚ ንዑ ኣጸቢቑ ሎወር ይገብረልና ማለት እዩ ኢኮኖሚስ ኦፍ ስኬል ከዓ ኣሎ ሕጅታይ ኢኮኖሚስ ኦፍ ስኬል ማለት ካብቲ AWS ዝህበና ዲስካውንት ተጠቀምቲ ንኸውን AWS ብዙሓት ካስተመርስ ሚሊየንስ ኦፍ ካስተመርስ ስለ ዘለዎ ኣብ ዓለም ሕጂ ነቲ ዳታ ሰንተር ናቱ ራንክ ገብር ተደልዩ say for example ካብ ኢንተል እንተደኣ ፕሮሰሰር ድዩ whatever ዝኾነ ነገር ክገዝእ ተደልዩ ወይ ከዓ ስቶሬጅ ካብ IBM ገለ እንተደኣ ደልዮም ኮይኑሲ millions of customers ስለ ዘለዎም ባልክ እዮም ድገዝዎ ወይ ከዓ ብብዝሕ እዮም ዝገዝዎ ብጅምላ እዮም ድገዝዎ ሕጂ ብጅምላ ክገዝዎ ከለዉ ብዲስካውንት ይረኽብዎ ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝረኽብዎ ዲስካውንት ናብቲ ተጠቃማይ ናብቲ ካስተመር ናብኡ ትራንስፈር ገብሮ ስለዚ እቲ ሰብ ውሕድ ብውሕድ ገንዘብ ወይ ከዓ ብዲስካውንት IT resources ይረክብ ማለት እዩ እሱ እቲ ኢኮኖሚስ ኦፍ ስኬል ድበሃል ሓደ ሰብሲ say for example t-shirt ካምፓኒ እንተደኣለካ ኮይኑ ንኣብነት ንወርሒ 100 ቲሸርት ጥራይ እንተደኣ ፕሮዲስ ክትገብር ትኽእል ኮይንካ ሕጂ እቲ ኮተን ድዩ እቲ ኢንክ ድዩ ገለገለ እቲ ትገዝኦ ን100 ቲሸርት ጥራይ ንሶምሲ ከምዚ ብባልክ ወይ ከዓ ብብዝሒ ብዲስካውንት ክትገዝእ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ሮ ማቴርያልስ ደልየካ ብክብር ድበል ዋጋ ኢኻ ትገዝኦ ግን ዓቕምኻ እንዳዓበየ ክኸይድ ከሎ ንወርሒ 5,000 ቲሸርት እንተደኣ ፕሮዲስ ክትገብር ትጅምር ኮይንካ ግን እቲ ሮ ማቴርያል ደልየካ ብዲስካውንት ኢኻ ትረኽቦ ስለዚ መጀመርያ ኣብቲ መጀመርያ ብዘይ ዲስካውንት ክትገዝኦ ከለኻ ንካስተመርካ እንተደኣ $20 ንሓንቲ ቲሸርት ትሸጣ ተደኣ ኮንካ ዲስካውንት ምስ ረኸብካ ግን ኣብ ክንዲ $20 ዲስካውንት ትገብረሉ ነቲ ካስተመርካ ከዓ $15 ትሸጦ ማለት እዩ ሞር ካስተመርስካ ኣኳየር ትገብር so it's the same principle እዚ ኢኮኖሚስ ኦፍ ስኬል ድበሃል okay ሕጂ እንታይ ጥቕመና ካልእ ክላውድ ኮምፒውቲንግና scalability and high availability okay scalability እንታይ ማለት እዩ easily scale resources based on real time needs okay ሕጂ ንኣብነት ኣብ AWS ክልተ servers provision ጌርካ ኣለኻ እዚ ን-AWS ትነግሮ ማለት እዩ I always want to have two servers ምክንያቱ anytime ዝኾነ ካስተመር መፂ ኣክሰስ ክገብሮ ከሎሲ ነቲ ካስተመር ሰርቭ ድገብረልካ ክልተ servers application ናትካ ኣብዚ ፅዒንካ ኣለኻ ማለት እዩ ብዚአን server ፅዒንካ ኣለኻ
Okay, so the customers will be able to access your application. جيتاي تبلون AWS watch to performance نايزي in servers ناتي نعملت CPU utilization تي processor ناتي سي utilization ناتو على 5% انترا أخيدو مالت زيادة ترافيك انترا متص جميرو مالتي ويك أزغون بترافيك إن كندز أكل ترافيك انت متصيو ممكن تبل تقريها not only CPU utilization meaning more customers ترى access جوهرو جميرو automatically add me 2 more servers إذا set كتجوهرو تقلاب cloud watch دبها service نا AWS سلزي AWS ويك أنت cloud watch monitor يجبر لك ترافيك تأتو دولو weight CPU utilization whatever metric دبها حان ترى more traffic متيو يوسخلك again كندز سبت متي خاني again add me one more server تقوله أجزي scalability مالتي حرت كاستمر ترى وحيدوخه نتن سيرفر كاني ألقسلي تقوله مهنياتو by the minutes لا تخفل if you don't have any customers visiting your website or few customers visiting your website نحموش server كتكفل عيت دني maybe you want to pay for fewer server okay ترى customer ديل خاني أديل كانت server سلزي you are saving cost مالتي every time again I want to have maybe 2 servers قليلك set تقوله ككم سرار حخا مالتي okay so this is what scalability is so reliability and redundancy ونالنا high availability and disaster recovery solutions هاي طقمنا مالتي حجيتي high availability زبهل حنت سيرفر ترى ويكلتا سيرفر ترى داون كويننسي ወይ بمينيمال داون تايم ወይ كان with no down time still accessible خون ታ application ناتكا مالتي okay say for example ابزي ኣለዋها أربعة ترى ኣለዋ maybe زي أنت رأت تبالاشاسي زي سيرفر تتبالاشا نزي ريكفر كتجبراسي maybe وحد minimal down time إليكا ወይ كان with no down time كأني تا سيرفر كاد سيرفر provision يجبرلك مالتي ስለዚህ always remain with 4 servers زي تتبالاشا خامل يسخان خالك أني provision يجبرلك مالتي كارون disaster recovery solutions علنا agility مالت rapidly develop test and deploy applications جي قلتيف كاها ماركت تأتو مالتي اوكي ወይ كان حدش فيتشر تلها نابنت maybe تنا e-commerce application ناتكا AI feature ክትውስኸሉ እንተላ ደሊኻ already ናይ AI ሙሉእ ዝኾነ service ስለ ዘሎ ኣብ AWS you can quickly implement new features ማለት እዩ እዚ ሕጂ agility እንደገና version 2 ናይቲ application ናትካ ኣማሓይሽካ እቲ interface ድዩ እቲ features ዲገል ኣማሓይሽካ deploy ክትገብሮ ተደለኻ ውን version 2 እሱ ከዓ agility ቀልጢፍካ እቲ process very easy ይኾነልካ ማለት እዩ ካልእ global reach ከምቲ ድበልና AWS ኣብ ሙሉእ ዓለም ዳታ ሴንተር ስለ ዘለዎም ከምቲ ዓንቶ ኤግዛምፕል ሃብና ኣውስትራልያ ዘለዉ ዩዘርስ ገለ ዝብልና ኣብ ቨርጂኒያ ከባቢ እንተላእቲ ዳታ ሴንተር ናሎ ሕጂ ኣብ ክንደብ ኣውስትራልያ ኸድካ ፊዚካል ዳታ ሴንተርስ ትገብር well virtual servers in minutes ኣብ ኣውስትራልያ region ወይ ኣብ ሲድኒ region ኣብኡ deploy ትገብር ማለት so you don't have to physically go there ማለት okay stop getting capacity ومعناته ክላውድ ዋች ድበልናዮ ወይ ከዓ AWS ድበልናዮ ببزح ናይ ትራፊክ ሪዩ በት CPU utilization ናትካ ሪዩ ገለ servers ይውስኸልካ ወይ የጉድለልካ automatically ማለት እዩ ስለዚ you don't have to ክንደይ customer መጽ እንደኾን ሽዕዶ visit ገብሮ application ናይ 1 ሚሊዮን ሰብ ደመጹ ገለልካስ you don't have to guess ማለት እዩ reduce IT complexity as well okay there's key components of cloud technology እንታይ እቲ key components ሓንቲ virtualization ክንሪኣ ኢና ብዲቴይል is a technology that enables the creation of virtual instances okay it's not physical we are always talking about virtual when we talk about cloud storage networking ዝኾነ ይሁን it's virtual it's not physical ካልእ storage ካለና cloud storage service provide scalable distributed storage system storage ንባዕሉ it can be flexible ማለት እዩ more data ተለካ ይውሰኸልካ less data ተለካ ይጎድለልካ networking ከኣኒ ከምኡ between different resources ክልተ ሰለስተ server ተለዋኻ through networking ነንሕድሕደን communicate ገብራ ኽእላ plus user ናትካ ኸኣኒ ብnetwork communicate ገብር ኽእል ማለት እዩ management and monitoring tools ብዙሕ ከዓ ናይ monitoring ኣለና ከምቲ ድበልናዮ ክንደይ ትራፊክ ኣእትሎ ክንደይ ሰብ ቪዚት ገብረሎ ክንደይ ትራፊክ መጻሉ ናብ application ናተይ
تن سيرفرز ناتي performance ناتن كم يالو CPU تحاسي دولو over utilize دو خوينو 89% دي consumed خوين دولو ويس 50% دي قال سخان مونيتور كتغورو تخيل مالتي ولا logs not counter تخيل مالتي. Alright, so let's talk about virtualization now. جيت عند زفرحو انت كلاود تيك تغورو تكنولوجي virtualization. جيبز تنبيبنا virtualization is the process of creating virtual version of physical hardware such as server, storage, devices, networks, galamala. Okay, whatever resource that you can think of, IT resource, virtually هون مالتي. It allows multiple excuse me. It allows multiple virtual environments to run on a single physical system, improving efficiency, scalability, and resource utilization. نجيب حصير تاعنا لنا virtual servers provision نخنقبر we have to have physical server definitely. تفللي انتايو physical server نقول لنا بتوم cloud service providers manage سلازغوني. نجي physical server تزيبلك of course you cannot have a virtual server either. نجي زي أتا physical server نا this is our physical server. نجي كمان server ምናልባት powerful ክትከውን ትኽእል maybe high capacity of processor ህልዋ ዓብይ capacity ናይ RAM ናይ storage ናይ networking ህልዋ ክእል ግን it's just a server nothing else እጂ እቲ hardware ንሪኦ ኣለና CPU ኣለና RAM ኣለና storage ኣለና networking ኣለና እጂ ከም ማንም operating system ከኣኒ kernel ኣለዎ operating system ከዓ ክህልዎ ክእል ከይህልዎ ክእል ክልተ ዓይነት virtualization ኣለና ግን for simplicity of this example ኣለዎ ንበል okay G hypervisor is a virtualization technology. The virtualization technology or the technology, the layer, the technology stack that allows us to create virtual resource is the hypervisor. Okay, this is the virtualization technology. It is a hypervisor تاعي حجزنا. Okay, a physical server. We can have one VM. VM مالت virtual machine مالتي. Okay, we can have another one and we can have another one. alright እጅዚ VM ክንገብር ከለና provision ክንገብር ከለና ንኣብነት CPU ንኣብነት say 6 gigahertz ንበሎ I'm not sure if there is such thing but for this example ዝኻኒ 32 gigabyte ክኸውን maybe the memory storage maybe 1000 ንበሎ for simplicity and some amount of networking speed as well እጅ 6 gigahertz ተለና እዚ hypervisor emulate ገብሮ ማለት እዩ ነዚ physical resources ንኣብነት ነዚ ሕጂ some amount of memory I mean the RAM allocate ክንገብረላ ማለት ንኽእል ማለት እዩ maybe let's say 2 gigahertz okay RAM ከኣኒ ካብ 32 ደሎ maybe 2 GB of RAM ክንገብረላ ንኽእል ወይ 4 GB of RAM whatever storage ከኣኒ maybe 100 GB ንገብረላ እጂ allocate ንገብረሉ ካብዚ physical resources capacity ነዚአን virtual servers allocate ወይ ከኣኒ resources allocate ንገብረሉ ማለት እዩ ነዚኣ ከዓ the same thing maybe 100 GB of hard disk maybe 4 GB of RAM maybe 1 gigahertz of processor ነዚኣ እውን ከምኡ ስለዚ it allocates resources to this virtual machines ወይ ከዓ to these VMs ሕጂ ፅቡቅ ነገር እንታይ every machine is isolated እዚኣ ቤና ሓንቲ virtual machine እዚኣ isolated እዚኣ isolated ግን they live in one physical server ስለዚ እዚኣ isolated ስለ ዝኾና maybe ነዚኣ VM1 Windows ንፅዕነላ ንኽእል ንኸውን ነዚኣ virtual machine 2 Linux maybe ነቲኣ Mac OS ንፅዕነላ they are isolated so we can have 3 servers which are virtual running 3 different operating systems because there is an isolation between them okay so this is what virtualization is ስለዚ cloud ዝበሃል technology ከዓ ብከምዚ መልክዕ እዩ ዝሰርሕ alright now let's talk about IT deployment models ሕጂ ካምፓኒታት ዲፕሎይ ክገብሮ ክሎት IT infrastructure ናቶም ሰለስተ ሞዴልስ ኣለዎም okay ሓደ on premise ዝበሃል ወይ ከዓ private cloud ዝበሃል እዩ okay እዚ ሕጂ ንኣብነት እዚ ካምፓኒ say for example let's call it ABC ዝበሃል ካምፓኒ ንበሎ maybe ሓደ ኣብ ቨርጂኒያ ክህልዎ ክእል ሓደ ዳታ ሰንተር ኣብ ለንደን ክህልዎ ክእል ኸውን ሓደ ከዓ maybe ኣብ ኣውስትራልያ ክህልዎ ክእል ኸውን
اوكي هجي ازي servers ኣለዎ ኩሉ እቲ infrastructure ኣለዎ እዚ ግን it is particular only to the ABC company እቲ ABC company ጥራይ ዝጥቀመሉ ካልእ outside public ድዩ ወይ ካልእ ካምፓኒ ድዩ ወይ ገለ ኣይጥቀመሉን እዩ ስለዚ private ትበሃል ወይ ከዓ on premise ይበሃል ማለት እዩ እንጂ ባዕሎም different types of means MPLS ድዩ point to point ድዩ ብገለ ድዩ የራኽብዎ ክእሉ ነቲ data center ናቶም or VPN anything ግን it is particular to the company ABC only ዝኻነ on premise ትበሃል ወይ ከዓ private cloud እዩ ትበሃል ማለት እዩ ካልእ ከዓ hybrid ኣሎ ምናልባት እዚ ሕጂ ካምፓኒ let's call this company anything BBB ወላ ንበሎ okay in this company ከዓኒ data center ህልዎ ክኸውን ይኽእል ከምቲ ዝረኣናዮ physical servers rack ገለ መለ ገለ ዘለዎ ግን certain part ናይቲ workload ምናልባት storage ናቱ ኣብ cloud ገብሮ storage እቲ storage ናቱ ኣብ cloud ተላገይርዎ ሕጂ ገሊኡ part ወይ ከዓ ናይ analytics ማለት እዩ ካልእ ከዓ analytics ከዓ ኣብ cloud ተገይርዎ ገለ part ናይቲ workload ናቱ ኣብ on premise ገብሮ እቲ ገለ part ከዓ ኣብ cloud ገብሮ እዚ ሕጂ እንታይ ይበሃል hybrid okay and ካልእ ከዓኒ cloud ከዓኒ ሙሉእ ከዓ እቲ ካምፓኒ ኣብ cloud run ዝገብር ክኸውን ይኽእል እዩ on premise የብሉ physical center physical servers የብሉ data center የብሉ ገለ የብሉ ብሙሉእ ኣብ cloud ዝገብሮ ተርኦ ኮይኑ ከዓኒ እቲ IT deployment cloud ይበሃል ማለት እዩ okay so እዚአን an IT deployment እየን ዝበሃላ okay all right ካልእ ከዓኒ cloud computing model okay ኣብ cloud computing ክንከይድ ከለና ከዓ እንታይ ዓይነት ሞዴል ኣለና ኣብቲ ውሽጢ cloud ማለት እዩ say for example we are all in cloud okay actually not all in cloud but cloud computing model بحافشو دحن نرأيه ሓደ on premise እንተለና on premise ኢና you know we are physically after physical data center ናትና ገይርና ሕጂ responsibility ናትና እንታይ እዩ ዘገድስ ሕጂ እቲ ሃርድዌር ባዕልና ኢና ንገብሮ ከምቲ መጀመርያ ኤግዛምፕል ዝወሰድናዮ ማለት እዩ እቲ ሃይፐርቫይዘር ባዕልና ክንገብሮ ኢና ምናልባት ብዙሓት ካምፓኒ ቨርቹዋል ሜሽንስ ኣለዎም ኦኬ ኣብ ቨርቹዋል ሜሽን ገይሮም እዮም ራን ዝገብሮ እቲ ኣፕሊኬሽን ናቶም ግን ኣብ ናይ ባዕሎም ኣብ ናቶም ዳታ ሴንተር ማለት እዩ operating system you have to take care of your operating system updating patching ገለ ገለ ናይቲ operating system ናትካ እሱ እዩ runtime environment runtime ማለት say for example እታ ዌብ አፕ ናትና ብኖድ ጂኤስ እንተለኣ ተፃሒፋ ኮይና ናይ ኖድ ጂኤስ runtime environment የለካ እቲ application ካ ራን ክገብር ማለት እዩ ብፓይተን ተኮይና ከዓኒ ናይ ፓይተን runtime environment የለካ ማለት እዩ እዚኦም ቶም ኮደርስ ቶም ኮዲንግ ትፈልጡ ዝያዳ ሞር ትፈልጡ ይኹም እቲ ዳታ ናትካ of course that's your data and your application ብሙሉ ባዕልካ ኢኻ responsibility ናቱ from A to Z ሕጂ on premise ዝበሃል ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ዝረኣናዮ ካልእ ከዓኒ ኣብ ክላውድ ተረኣ ኸይድካ ከዓኒ you have infrastructure as a service IaaS ማለት infrastructure as a service ሓደ ኤግዛምፕል ኣብ AWS cloud EC2 ይበሃል ክንሪአና ኣብ next class ናትና this is infrastructure as a service ሕጂ cloud providers ብሙሉእ ነቲ ፊዚካል ዝበሃል ነገራት ባዕሎም እዮም ሃንድል ዝገብሮ ኢልና ነርና ስለዚ ኣብ ክላውድ እንተለኣ ኣነ ሓደ EC2 ኢንስታንስ እንተለኣ ፕሮቪዥን ገይረ ማለት ሓደ ቨርቹዋል ሰርቨር እንተለኣ ፕሮቪዥን ገይረ ሕጂ እዚአን ንሪአን ዘለና በዚ ካለር እቲ ፊዚካል ዳታ ሴንተር ኤንድ እቲ ሃይፐርቫይዘር ዝበሃል ናይ ቨርቹዋላይዜሽን ቴክኖሎጂ is managed by the cloud service provider AWS ተኮይኑ AWS you provide the government Google Cloud تخينو Google Cloud so I don't have to worry about the electricity law cabling law بزع physical servers law قال زبال I don't have headache about that مالتي أنا تاي تراي تقبر usually operating system can package هو خام you'll pay for it by the minute مالتي or by the hour again updates كل ساعة operating system نتنا security update can go بروس لازلنا updating and patching our operating system is our responsibility okay ስለዚህ ኣኸምዚኣ different ንግበር ምልክት runtime environment ባዕልና ኢና install ንገብሮ ባዕልና run ንገብሮ we have to take care of our data and our application ካንተ application ባዕሉ ማለት data application is pretty much the same thing ስለዚህ your responsibility is this one ዘንብብሉ ዘሎ ዓይን ናትና responsibility ማለት እዩ እዚ ካልእ በቲ cloud provider responsibility ዝወስደልና okay
PaaS كأني platform as a service مالتي. Okay, what's platform? أب AWS حجي platform as a service. Elastic Beanstalk بحال service الله. Just for you to give you an example. Okay. Beanstalk. حجي تايزي to physical بتي cloud provider you handle the whole. Hypervisor بتي cloud provider operating system كيترفه. Updating, patching the operating system is also handled by the cloud provider. At runtime بعلون بت cloud provider كستايد خون. حجي دعم نتسخى developer تونكا حنت application e-commerce application develop ጌርካ ኣለኻ ready to be deployed. ግን ብዛዕባ AWS ከመይ ጌርካ server ትብል ከመይ ጌርካ ገለ ትገብር ገለ you don't have time to learn. ቀልጢፍካ ጥራይ እቲ application ካ ታ web app ናትካ run ክትገብራ ደሊኻ ኣለኻ ስለዚ እዚ ኩሉ ሄደክ ን AWS ትገድፎ ሕጂ እንታይ ተራ ብኖድ.js ጽሒፍካዮ ኮይንካ runtime የምርፀካ AWS ማለት እዩ so what runtime do you want Python do you Node.js do you Tomcat do you ገለ whatever የምርፀካ ስኻ select ጥራይኻ ትገብር ድሕሪኡ እቲ installation ናይቲ runtime environment ናትካ ገለ መለገለ ኩሉ እሱ ባዕሉ እቲ AWS ወይ ከዓ እቲ cloud provider handle ገብሮ ማለት እዩ ስለዚ all you have to worry about is your application and your data that's all زي entire responsibility ናትካ ሕጂ ኣስተብሂልኩም ትኾንኩም ካብዚ ናብዚ እንዳኸድና ክንከይድ ከለና ኣብዚ more control ኣለካ ምክንያቱ at the operating system level ዝኾነ configuration ክትገብር ተደለኻ flexibility ኣለካ or ኣብዚ ኣብቲ hypervisor ንባዕሉ ዝኾነ physical ዝኾነ ዓይነት configuration ወላ ኣብቲ hardware ንባዕሉ if you want to choose different types of hardware you have control over your system okay ናብዚ እንዳኸድና ክንከይድ ከለና ግን እቲ control እንዳጠፈ እዩ ዝኸይድ እንታይ እንዳዓበየ ኸይድ convenience ግን ብዙሕ ስራሕ የብልናን መብዛሕትኡ ስራሕ እቲ cloud provider ወስደልና ስለ ዘሎ convenience ይህበና ማለት እዩ ስለዚ control versus convenience ካልእ ከዓ SaaS ማለት software as a service ማለት እዩ ሕጂ software as a service ብዙሕ ግዜ ተጠቒምና ኣለና ንኣብነት ጂሜል ክንጥቀም ከለና is a software as a service ወይ ከዓ Dropbox እዚ storage ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ዳታ ናትካ ጥራይኻ ኣልሓንቲ ክስታይ ትገብር እቲ application እቲ ገለገለ ብምሉኡ እቲ software as a service provider እዩ handle ዝገብረልካ እስኻ ፋይላትካን ኢሜጅ ተኮይኑ ኣብ Dropbox ተቐምጥ ኮይንካ that's it you don't have to worry about anything ጥራይ ከድካ ትጥቀመሉ ጥራይኻ ንብረትካ ጥራይኻ ተቐምጣው ስለዚ እዚ ከዓኒ software as a service ኣብ AWS software as a service I cannot remember anything now I don't know maybe the email service ናቶም ሕጂ software as a service anyway ሕጂ እዚ መስል እቲ cloud computing models ትበሃል ኣሎ okay well cloud computing models ንበልኩም ምክንያቱ if you're on premise you're not in the cloud but anyway that's how they named it ካልእ ከዓኒ shared responsibility model እዚ ሕጂ ብጣዕሚ important እያ shared responsibility model ማለት ሲ እሞ ገሊኡ AWS ተራ take care ዝገብሮ ኮይኑ for example እቲ infrastructure as a service ትበልናዮ እንተ ደኣ ገሊኡ responsibility ናይ AWS ተራ ኮይኑ እንተ ደኣ ገሊኡ responsibility ከዓ ናትና ተራ ኮይኑ ሲ ስለዚ ኣበይ እዩ defined ዝኸውን security is very important ሕጂ መን እዩ ንመን secure ዝገብሮ ሕጂ ዝኾነ defined ዝኾነ layer ክህሉ ሕጂ ኣብዚኣ ተራ ርኢና ኣብዚኣ ታሕቲ AWS responsibility for the security of the cloud okay you have example መጽኢ and the customer is responsibility for security in the cloud ከዓ night customer ማለት እዩ let's start with this one ሕጂ region availability zone ኣብ next ክንሪአና ግን እንታይ ሕጂ hardware ናይ AWS ኢልና ኣለና around the globe data centers ኣለዎም multi tenant millions of users ዝጥቀምሉ through internet ኢልና ኣለና ስለዚ ነቲ compute resource net storage net database net networking እቲ hardware level ወይ ከዓ እቲ hardware layer ናይ AWS responsibility secure ክገብሮ okay ካልእ እቲ software ንባዕሉ ንኣብነት ናይ virtualization software ናይ AWS responsibility ተራ ኮይኑ ነቲ cloud run ክገብር ደኽእሎ software whatever it is it could be virtualization it could be something else እዚ ሕጂ ናይቲ cloud provider ወይ ከዓ ናይ AWS responsibility okay
what is our responsibility ከም customer ናይ AWS ትኾንካ ማለት እዩ okay encryption እጅስኻ you have to make sure that your data is encrypted ኣብ ሓደ storage ኣብ AWS እንተዳ provision ጌርካ ኣለኻ storage ኣለካ ገለ ዝኾነ ፋይልስ ክተቐምጠሉ ትደሊ ሕጂ ዳታኻ ስቶር ክትገብሮ ከለኻ ኢንክሪፕትድ ከም ምዃኑ ወይ ከዓ ሃሽድ ከም ምዃኑ you have to make sure እዚ ናትካ responsibility እዩ ማለት እዩ okay client side encryption data integrity and authentication is ብምሉ of course ኣለና tools ኣብ AWS ሳት ክንገብረሉ ንኽእል የዳልወልና እቲ tools ግን it's our responsibility to do that data integrity ማለት ከዓ ከምዚ ትራንስፈር ክኸውን ከሎ data from point A to point B C ኣብ መንጎ ኣብ ትራንዚት ከሎ ዝኾነ ኮምፕሮማይዝድ ኮይኑ ከይከውን ዝኾነ ኮምፒቴሽናሊ ቼክ ትገብሮ ኣብ ሰዓትዎ ከዓኒ ቼክ ትገብሮ ታምፐር ተራ ኮይኑ ብዚ you will know እቲ ዴታ ስለዚ እቲ ዳታ ኢንቴግሪቲ ዝበሃል okay server side encryption file system and data ዝታት ከኣለና network traffic protection encryption integrity and identity ኣሎ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ክንዲ HTTP ንጥቀም secure HTTP ወይ ከዓ HTTPS ምጥቀም ማለት እዩ okay HTTPS secure way of ولا data in transit كله secure مقبارو مالتي okay operating system networking firewall configurations okay اجزي السيرفر ترى اللاتنا اب AWS provision دغبرنا سيرفر ترى اللاتنا firewall ناتا انتي ترافيك يو access كغبرا تفقدلو انتي عين ترافيك خا بلوك تغبرو اذا خان ناتكا responsibility مالتي firewall مالتي to operating system نا بعلنا patch كنغبرو لنا كل ساعه update كمصولنا operating system has to be updated this is our responsibility okay استات مالتي اجي platform application identity and access اجي كامباني تو خوينو سيرفر تاع الله نبزي حتى application ران تكبر سي كافتم users دلو افت كامباني من يدفقدلو access كغبرا من يخدي يفقدلو اذا خان سيت كتغبرا ناتكا responsibility okay customer data هاني it's our responsibility مالتي so this is basically what shared responsibility model is okay yeah so that's what I have for today next class now we are going to see AWS global infrastructure ክንርኢና but for now thank you very much for watching